आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अहलिया हैं उन्होंने इमरान खान से कौन सी फरमाइश की थी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो जुल्फी बुखारी और जो ट्रंप का जो 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 तामीराती कंपनी है, जो रियल एस्टेट कंपनी है, इसमें जुल्फी बुखारी का जो ख़ानदान है और जो ट्रंप की जो बिजनेस कंपनी है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बाज़ सियासतदान जो है वो इमरान खान से बुग़्ज़ में, इमरान खान की मुखालफत में इतने आगे चले गए कि उन्होंने अमरीकी जो मौजूदा इलेक्शन जीत के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनकी मुखालफत में ट्वीट किए जो कि अब उनको डिलीट करने पड़ रहे हैं। अगर आप ये तमाम बातों के हवाले से मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीलॉग को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो पूरी दुनिया का मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात कर रहा है और पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है कि अब दुनिया की जो पॉलिसी है, जो अमेरिका की जो पॉलिसी है दुनिया के हवाले से, वो क्या होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि जो ख़ित्ता है, ख़ुसूसन जो उन्होंने कहा है कि वो जंगों को ख़त्म कराएंगे और उनका जो एक अहम मामला है इस वक्त पूरी दुनिया का, वो तो है मशरिक़ वस्ता। इसराइल जिस तरीके से दहशत गर्दी कर रहा है फ़लस्तीन में, लबनान में, अब इन तमाम अमूर पर पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि अब जो ख़ित्ता है, पूरा जो मुसलमान ख़ित्ता है, ख़ुसूसी तौर पर जो मशरिक़ वस्ता का ख़ित्ता है, वो जो है उस हवाले से अमेरिका की पॉलिसियाँ क्या होंगी, यूक्रेन के हवाले से अमेरिका की पॉलिसियाँ क्या होंगी। लेकिन पाकिस्तान में जो बात की जा रही है वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को क्या जेल से रिहाई दिलवा सकेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो पहली जैसी बात नहीं है कि एक फ़ोन आया और काम जो है वो हो जाएगा। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो है वो बातें हो रही हैं और इस वक्त हुक्मरान जमात को इतनी ज़्यादा परेशान है। और आप इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाएं कि देखें कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट डिलीट हुए और एहसान इकबाल के ट्वीट डिलीट हुए, बिलावल साहब ने भी ऐसी बातें जो है वो की थी, लेकिन अब इनमें से किसी का भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था डोनाल्ड ट्रंप से कि ये उनके खिलाफ कोई बात करते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक आम तासुर ये है कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके इमरान खान से मरासिम है, इस वजह से जो पाकिस्तानी सियासतदान थे वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने जो है वो ट्वीट किए। हालांकि किसी का कोई लेना देना नहीं था और अब बेचारे फंस गए क्योंकि ट्रंप साहब वापस आ गए हैं। तो सियासतदानों को भी चाहिए कि सोच समझ के बात करें और हमेशा तनकीद करें तो उसमें इस तरीके से करें कि अगर आइंदा वो शख्स इक़्तिदार में आ भी जाए तो आपको अपने जो ट्वीट हैं वो डिलीट ना करने पड़े। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, पाकिस्तान के टॉप के स्कॉलर हैं, आलमी दुनिया पर उनकी नज़र है, उनसे सवाल मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं कि आप बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे इमरान खान के लिए। तो देखिए, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त जो है वो जेल में है और एक देखें, एक पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत जो है वो उनको 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 अच्छा समझती है, उनको लीडर समझती है और उनको फॉलो करती है। अब ऐसे में मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से बात की जाएगी तो वो लाजमी तौर पर वो पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स को जानता है और वो है इमरान खान। क्योंकि इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से 3 मुलाकातें जो है वो की हैं, तो इसलिए ये तो एक उनका प्लस पॉइंट है। फिर इसके साथ साथ जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई अमेरिका में, तो उनकी अहलिया ने कहा कि मैं आपके साथ अकेले में सेल्फी खिंचवाना चाहती हूँ। तो आप देखेंगे कि यानी कि उनके जहन पे इमरान खान है, वो जानते हैं कि इमरान खान कौन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो अब ये हो सकता है कि एक प्लस पॉइंट हो और आगे जाके कुछ रिलैक्सेशन जो है, ये मेरी राय है कि इमरान खान को जो है वो मिल जाए और हो सकता है कि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन जो अमरीकी सियासत है वो इससे थोड़ी सी ऊपर है। उसमें लाजमी सी बात है, भाव-ताव होगा, मुज़ाकरात होंगे, अपनी बातें जो है वो अमरीकी हुकूमत करेगी कि चलें जी हम आपको बाहर लाते हैं तो आप बताएं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अब इन चीज़ों पर जब बात होगी तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान साहब इस मामले के हामी है या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ फिर एक और बहुत अहम बात जो है वो की जा रही है, वो ये है कि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान के लिए
امریکہ کی طرف سے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، ان کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی اہم عہدہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے مل سکتا ہے۔ اب اگر زلمے خلیل زاد صاحب کو بھی کوئی امپورٹنٹ جو وہ ہے عہدہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد تو پاکستان کے لیے بڑے معاملات مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے تو ان کے گزشتہ بعض ٹویٹس پر بہت سخت جو ہے وہ بیانات دیے اور بڑے سخت ٹویٹ کیے ان کے جواب میں، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ اور زلمے خلیل زاد تو یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کو جو ہے وہ باہر ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی ایک حیران کن بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں، جو زلفی بخاری صاحب ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے چودھری ساجد حسین صاحب ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے بہت مشہور نام گرامی کنگ آدمی ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بخاری فیملی ہے، ڈائریکٹلی زلفی بخاری نہیں لیکن ان کے چچا تایا ماموں جو آپس میں رشتہ دار ہیں قریبی، ان کی انویسٹمنٹ ہے بہت بڑی ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی میں، اور کوئی منظور بخاری ہے میرے خیال سے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے چودھری ساجد حسین کی، اس پر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی کہ زلفی بخاری کی جو فیملی ہے، ان کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ساتھ کاروباری شراکت داریاں ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو جائے گا۔ اور اگر زلفی بخاری صاحب جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ ہیں، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ آئندہ بھی پھر اس سلسلے میں بات کریں گے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو اور یقینی طور پہ اس وقت پاکستانی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ حکومت نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اب ایک دم سے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ آ گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت شدید ترین جو ہے وہ پریشان ہے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آئینی ترمیم کو لے آئے تھے، آئینی ترمیم ہو گئی تو اب اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کہاں تک جائیں گے۔ ہماری ان تمام معاملات پر نگاہ ہے اور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے چودھری ساجد حسین کی، اس پر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی کہ زلفی بخاری کی جو فیملی ہے، ان کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ساتھ کاروباری شراکت داریاں ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو جائے گا۔ اور اگر زلفی بخاری صاحب جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ ہیں، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ آئندہ بھی پھر اس سلسلے میں بات کریں گے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو اور یقینی طور پہ اس وقت پاکستانی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ حکومت نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اب ایک دم سے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ آ گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت شدید ترین جو ہے وہ پریشان ہے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آئینی ترمیم کو لے آئے تھے، آئینی ترمیم ہو گئی تو اب اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کہاں تک جائیں گے۔ ہماری ان تمام معاملات پر نگاہ ہے اور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔